हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ मैंने वीडियो का आगाज़ कर दिया है। ये है तकरीबन 12 बजे का टाइम। तो ये लेट उठे थे तो इस वजह से इनका नाश्ता भी लेट हो रहा है। बच्चे मोहम्मद अपना प्लेट दिखा रहा है कि मैंने तो पूरी रोटी खा ली है जी। तो यहाँ मैं वही आपको दिखा रही थी रूटीन अपनी। तो जो मैंने तकिए और सुबह मशीन लगाई थी ना, वो सूख गए थे तो तकिए इसके ऊपर कवर चढ़ा रही थी। मैंने कहा अब शाम को ना मैं रख ही दूँ पेटी में, क्योंकि बच्चे गंदे हाथ लगा के ना ये गंदे कर देंगे और जब कोई मेहमान आएगा तो वो बुरे लगेंगे। ज़ाहिर है मेहमान नवाजी तो हर घर में होती रहती है और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तो जब भी कभी मेहमान आए आपके घर में तो खुश हुआ करें, क्योंकि वो अपना रिज़्क खुद घर में लेके आते हैं। इस परेशानी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये तो खुशकिस्मती होती है। और आप लोग उनका जिस तरह कहते हैं जितना हो सके उतना उनका वो तो इज़्ज़त के साथ रखें, और ये मतलब जितनी इज़्ज़त उनको दी जाती है दें। तो यहाँ मैं वही तकिए रख रही थी, मैंने कहा कवर चढ़ा लूँ। और साथ ही में ना मैंने चाय भी बना के रख ली थी कि अगर इनके बाबा मेरे साथ जाएंगे ऊपर तो मुझसे खुद से तो मुझे ना पेटी खोल ही नहीं जाती। तो मैंने फिर उनको साथ लेके जाना है तो फिर ही पेटी में रखूँगी। तो ये मोहम्मद कह रहा इब्राहिम कह रहा था मेरी भी तस्वीर बनाओ। मोहम्मद की तस्वीर बनाते रहते हो आप लोग। तो खाना तो मैंने रख दिया था। ये देखिए मेरे चूल्हे का आज हाल, क्योंकि मेरा दूध उबल गया था जी। आज तो सालन मेरा बन रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं चाय पी के ना उतनी देर में ये बर्तन मैं आके धोऊंगी। दोपहर वाले हैं ये, थोड़े से बर्तन हैं। और चाय पी के ना मैंने कहा मैं ऊपर जाती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय तो पी ली थी, तो तकिए ऊपर लेके जाएंगे अब। ये देखिए मैं ऊपर लेके जा रही थी। तो मैंने ना उर्वा भी इतने में ना उर्वा मदरसे से आकर सो गई थी। मदरसे तो गई थी, ट्यूशन की भी छुट्टी थी क्योंकि इनके ट्रिप गई थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो ये लोग आज छुट्टी पे थे। तो इसको मैं उठा रही थी कि हम लोग तो ऊपर जा रहे हैं स्टोर की तरफ, तो आप भी आ जाओ हमारे साथ। यहाँ हम लोगों ने पेटी खोल ली है। तो पेटी में मैं देख रही थी कि इधर उधर की चीज़ें जो भी, एक बार ना अब पेटी तो खुली हुई है तो हवा लग ही जाए, ऐसे फिर बंद बिस्तरे रहते हैं ना। तो आपको पता है कि यहाँ तो नमी का मौसम रहता है। तो मैं वही कह रही थी कि मैं चेक कर लूँ एक बार कि बिस्तरों को कोई जैसे कहते हैं कि फफूंदी वगैरह या कुछ भी पेटी में ना हो। तो अब मैं बिस्तरे रखूँगी इसमें तकिए, ये देखें। और पेटी में रखे ही नहीं जा रहे थे, इतनी जगह ही नहीं थी। तो मैं ना वही दबा दबा के रख रही थी। असल में ये होती है ना रुई, तो ये फूल जाते हैं, जितनी बार भी खोलो ना वो ऊपर को ही आते हैं। तो बच्चों ने इतना पास शोर मचाया हुआ था कि हमारी गाड़ी ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि आपको पता है मैंने आज का दिन इतना मुश्किल गुजारा है जिसकी कोई हद नहीं। मैं सीढ़ियों पे ही तकरीबन रही हूँ बच्चों के पीछे। बच्चों एक तो इनकी छुट्टी हो गई और दूसरा ये कि इनकी बड़ी गाड़ी जो है ना वो मैंने पेटी पे चढ़ाई होती है। इब्राहिम बहुत शरारतें करता है, तो मुझे ये होता है कि कहीं चोट ना लगवा ले। इस वजह से मैंने ना वो पेटी के ऊपर उसके ऊपर चादर डाल के ना पेटी के ऊपर ही रखवाई हुई है। तो जब ये खोली थी ना तो मैं इसकी गाड़ी नीचे रख दी। इसने जो सहन में दौड़ाई है सारा दिन गर्मी में। ज़ाहिर है बेशक यहाँ धूप ना भी हो, हवा भी तो है, मगर फिर भी गर्मी तो अपना असर दिखाती है जी। तो ये ना तो फिर कहना मान रहा था, फिर मदरसे भी मैंने ज़बरदस्ती इसको कहा कि नहाओ और मदरसे जाओ, पहले पढ़ के आओ फिर आके चलाना। तो जैसे ही मैं ये मदरसे, ये देखिए ये वाली गाड़ी है, ये जैसे ही मदरसे से आया है ना तो ये फ़ौरन छत पे गया। और छत तो ऐसे फिर चलाता है इतनी ज़ोर ज़ोर से, फिर मुझे भी डर लगता है कि कहीं सीढ़ियों से नीचे ना उतर जाए। तो ये देखें, ये मैंने स्टोर भी साफ़ कर ही लिया लगे हाथों। मैंने कहा कि स्टोर भी साफ़ हो जाए, क्योंकि स्टोर साफ़ होता रहे तो ज़्यादा बेहतर है।
اور میں آپ کو دکھاؤں یہ کپڑے ابھی تک سوکھے نہیں تھے، میں چیک ہی کر رہی تھی، پینٹیں موٹی ہوتی ہیں تو سوکھتی نہیں ہیں جلدی، یہاں دھوپ تک ہے نہیں۔ تو یہ دیکھیں جھنڈے کو چیک کیا کتنی ہوا آ رہی ہے، یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اوپر مزہ آ رہا تھا، بلکہ یہ کپڑے ابھی تک گیلے ہیں کچھ۔ یہ رات کا روٹین ہے میری، رات کی میں نے نا کپڑے یونیفارم اتار کے لے آئی تھی تو میں نے پریس بھی کر کے رکھ لی ہیں، کیونکہ بچوں نے صبح اسکول جانا ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے کہا میں نے تو ٹائم سے نا یونیفارم بھی استری کر لی ہے، صبح کے ٹائم لائٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا اور گیس کا بھی ایشو بن جاتا ہے، پھر تو روٹیاں بھی بنانی ہوتی ہیں۔ یہاں میں نے رات کو نا دودھ ٹھنڈا کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، دودھ ٹھنڈا کر کے اب اس کو محمد تو فیڈر میں پیے گا اور دوسروں کو میں گلاس میں دیتی ہوں، تو دودھ ہی ان کے لیے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اچھا دودھ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، جن کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو دودھ ضرور پلایا کرے، میں تو لازمی پلاتی ہوں بھائی۔ تو یہ میرے برتن ہے، کھانا پینا ہمارا ہو چکا ہے تو میں برتن دھو کے کھڑکی میں لگا کے چولہا صاف کر کے پھر میں جاؤں گی۔ یہ ہمارا صبح کا ناشتہ ہے نیکسٹ ڈے کا، یہ بچوں کے لیے جو بنایا ہوا تھا، تو بچوں نے آج کہا کہ ہم نے پراٹھا اور چائے لینی ہے، پراٹھا نا چائے میں ڈپ کرتے ہیں یہ لوگ، تو ابراہیم نے کہا، عروہ نے پراٹھا ڈپ کر کے کھایا اور ابراہیم نے وہ انڈے کے ساتھ کھایا۔ اور جی میرا گھر کا نا سارا کام ہو چکا تھا، میں نے صفائی وغیرہ سب کچھ کر لی تھی گھر کی، تو یہاں ہم لوگ ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہ محمد کو نا لے کے جا رہی ہوں جی اسکول، تو اس کا ایڈمیشن کرواؤں گی۔ یہ دیکھیں میں صفائی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے گھر کا پورا ٹوٹلی کام کر کے نپٹا کے پھر میں جا رہی ہوں، کیونکہ میں جب آؤں گی تو میں تھک جاؤں گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا مجھ سے۔ تو محمد بھی ریڈی ہے، میں بھی ریڈی ہوں، تو ہم لوگ چلتے ہیں اسکول۔ یہ جی میں نے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپ نا راستے میں بنائے تھے، اسکول جاتے وقت آٹو میں بیٹھی ہوئی تھی میں، تو یہ وہاں کے کلپ میں نے نا روڈ کے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ بھی انجوائے کریں جی ہمارا علاقہ۔ یہ میں اسکول کی طرف جا رہی ہوں، اسکول ان کا نا دور ہے، ابراہیم لوگوں کا نا اسکول دور ہے، یہ وین پہ آتے ہیں، تو اس لیے نا پیدل تو بندہ جا نہیں سکتا، آٹو میں جا رہی تھی۔ ویسے تو مجھے نا اکیلے آٹو میں بیٹھنا بہت ڈر لگتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں وہ اتنا خوف آتا ہے جب میں اکیلی بیٹھتی ہوں۔ یہ مسجد ہے جی بڑی۔ ہم اسکول کیوں جا رہے ہیں یہ میں کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ رش تھا، حالانکہ مجھے تقریباً 10 بج چکے تھے مگر رش بہت زیادہ تھا۔ یہ ہمارا اسکول بھی آ گیا، تو یہ اسکول کا روڈ ہی ہے، دونوں سائڈوں پہ اسکول ہیں، تو اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔